أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc c'est l'enfant soldat qui vous parle. Et ce discours est destiné aux policiers algériens autant que gendarmes algériens bien sûr. الشرطة الجزائرية مهما كانت الرتبة تاعهم والدرك الوطني كيف بحال بحال مهما كانت الدرجة الرتبة تاعهم. Donc je ne comprends pas comment un policier ou un gendarme qui matraque le monde qui manifeste pacifiquement. Matraquage, la brutalité en premier. Brutalité, matraquage, gazage, emprisonnement et ainsi de suite. En sachant ces manifestants ils manifestent pacifiquement, sans violence, les mains vides, sans rien en main. Ils se font matraquer, brutaliser, insulter, gazer, comment on appelle ça, les arrêts arbitraires, emprisonnement, et ainsi de suite. Je ne comprends pas. Comment, monsieur le policier, monsieur le gendarme, même casserole, comment vous vous comportez pendant la pause? Il n'y a pas quelques minutes de réflexion? Vous ne pensez pas que c'est vos enfants que vous êtes en train de matraquer, brutaliser, que c'est vos parents, c'est vos proches, et chez vous, vous vous trouvez comment à table en face de vos parents? Vous avez matraqué. La réaction, c'est quoi? C'est quoi votre réaction? Moi, j'aimerais savoir. Est-ce que vous êtes des humains? Est-ce que vous êtes des animaux? Je ne pense pas que les animaux font ça. Je ne pense pas. Tout ça au profit de qui? Ce matraquage, ce gazage, ce emprisonnement, au profit de qui? Moi, je ne comprends pas. Au profit de qui? Monsieur Taboun, qui vous commande, qui vous paye, c'est normal. C'est le chef d'État, d'après vous, hein, pas d'après moi, non. Qu'il est là est légitime. C'est pas sa place. Mais c'est pas grave. Bon. Moi, je dis c'est pas grave. Il est là, il est là. Donc, il est placé d'office, il a la force. Mais est-ce que, un parmi vous, est-ce que vous pouvez changer vos parents que vous avez matraqué? Ou vous, monsieur Taboun, lequel? Que vous demandez pardon, vous demandez pardon à qui? À vos parents que vous avez matraqué ou vous demandez à monsieur Taboun? C'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir. Ce monde-là que vous avez matraqué, c'est vos parents, c'est vos proches. Comment tu matraques ta femme et le soir, bon, bah, tu te trouves, je ne sais pas, en face d'elle, à table? Ou ta mère, ou ta soeur, ou ton fils, ou ta fille, ou ton beau-frère, je sais pas, ou ton beau-frère, ou bien de ton gendre, ou je ne sais rien, mais bon, un proche de famille. Comment le matin tu le matraques et le soir tu es à table avec lui? Tu trouves ça comment? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Moi je te dis une chose, ton casque que tu mènes, ou ta casquette, et ton combinaison, le bleu de merde, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. La matraque n'est pas éternelle. Ton âme que tu portes, il n'est pas éternel. Ta force, c'est la même chose. Ton grade, c'est la même chose. C'est pas éternel. Ça vient à un moment donné, tu es obligé de les abandonner. Ou bien par la retraite, ou bien par accident, tu vas te trouver amputé d'un membre,
Et après, qui c'est qui va s'occuper de toi? Est-ce que monsieur Taboun? Est-ce que la caserne? Est-ce que tu es gradé? Qui vont s'occuper de toi? Ils vont te jeter comme un malpropre. Comme un bout de chiffon. Voilà. Comme un bout de chiffon comme ça. Comme une serpillière. Qu'est-ce que tu vas trouver après? C'est tes proches qui vont s'occuper de toi. Ou tu les as matraqués. Est-ce que tu penses à ça? Je ne comprends pas. Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle شرطة الشرطي الوطني والدرك الوطني وبيان الشريط والديك بريطاني الشريط والديك البريطاني سي كوم سا réfléchis un peu 5 minutes de réflexion tu vas trouver tu vas te retrouver à la raison tôt ou tard ta peau il se casse il va dégager que ce soit par la mort que ce soit par la vieillesse que ce soit il va je ne sais pas dégager que ce soit il va à la retraite mais tes parents ils seront toujours là à tes côtés. Tes proches ils sont toujours là, à tes côtés. Tu n'es pas de ta femme ou ton frère, tu es entouré après par la famille qui arrange les choses. Mais avec ta bonne, qui sait faire arranger les choses. Ou avec ton gradé, moi, le gradé, bon, bah, supérieur. Si tu fais une faute, qu'est-ce qui va réparer ça? Tu vas demander pardon à qui? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Voilà qu'il faut réfléchir, mon grand. Il faut réfléchir avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard. Quand c'est trop tard, il n'y a rien à récupérer. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention. Ta bonne, tôt ou tard, il va dégager. Ou que soit il va être malade, ou il va être, je ne sais pas, il va être hospitalisé, ou je ne sais pas quoi, ou il va crever comme un rat mort. Est-ce que tu y as réfléchi? Il faut réfléchir à ça. Avant que ce soit trop tard, moi je vous le dis. Monsieur Dik el-Watani. Dik el-Watani, oui, Dik el-Watani. والشريط هذا كل الشريط نتاع اللي في التلوبه تاع الدوم هذاك بيجي يفو به العباد بيرطو به بيجي يفو faut faire très attention avant que ça soit trop tard que les gens vous manquent de respect faites attention je sais que vous êtes dans l'erreur moi aussi j'étais militaire mais je n'ai pas fait ça ce que vous faites. Revenons maintenant à autre chose. Monsieur Taboun, voilà ce qu'il a fait. 39, je dis bien 39, ministres, même aux Indes, il n'existe pas ça, ça n'a pas existé. Nulle part, il n'y a qu'en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait? Il commençait par les lois. Au lieu de s'occuper de la merde qu'il y a dans le bled, il y a des gens qui crèvent la dalle. Crèvent la dalle. Je ne dis pas autre chose. Ils ont faim. La faim qu'il y a en Algérie, c'est incroyable. Moi, je ne croyais pas mes yeux. Quand j'ai vu ça, j'étais étonné. Il fait les lois. C'est quoi les lois? Contre la population algérienne. Ceux qui sont de l'étranger. Double nationalité, ils n'ont aucun droit. Il y a une loi qui applique là, qui vient de sortir, en cachette. Ceux qui déménagent, pour ce déménagement, attention, ceux qui déménagent, il y en a pour 40 000 euros. Voilà, pour ça, c'est pour camoufler. C'est la poudre aux yeux, attention, des Algériens. 40 000 euros pour le déménagement. Voilà, ça, c'est pour étouffer les choses. En plus, pour les morts, ceux qui crèvent ici, ceux qui décident ici, ceux qui meurent,
que l'État algérien prétend que rapatrier le corps. Il ne pense pas aux gens qui sont vivants. Regardez, comprenez bien ce que je viens de dire. Ça, surtout ces mots-là. Regardez, je suis vivant. Quand je dis moi, c'est tout le monde. Quand je dis moi, c'est tout le monde. Quand je dis mes filles, mes enfants, c'est tout le monde. Djali El Jazaïria. Regardez, c'est la poudre aux yeux. Comment il n'a pas pensé à moi que j'ai été volé pendant 58 ans? Non simplement ma jeunesse, elle est partie en fumée. Je suis rejeté de la société. Mes enfants, ils ont interdit de l'Algérie. Ils n'ont aucun droit. Moi, ils ne pensent pas à moi. Ils pensent à ma mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Au lieu de penser maintenant à moi, qu'on prenne soin de moi, qui me rend ce qu'il m'a pris, que l'Algérie m'a pris, que l'État algérien m'a pris. C'est pas l'Algérie. L'Algérie, non. C'est un sol, ne bouge rien. Alors, ils pensent à ma mort. C'est quand je crève, quand je meurs. Et mes enfants, ils n'ont aucun droit. Il faut réfléchir. C'est pourquoi ça, c'est le contraire. Ça, c'est pour éviter des Algériens qui sont nés à l'étranger, pour ne pas qu'il y ait droit, pour ne pas qu'il y ait accès, ni ministre, ni maire, ni sous-préfet, ni préfecture, ni rien du tout. Niet. Ils commencent à faire les lois maintenant. Sur l'Algérie elle-même. Regardez, ils commencent à matraquer déjà les gens de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous, à l'extérieur, voilà ce qu'il a fait. Il y a autre chose qu'on ne connaît pas encore. Les gens de l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a augmenté, il a fait les vignettes. Un prix faux. Il commence à taxer les gens. Eux, ils cravent la dalle, les taxes. Et va chercher maintenant, prétend que les milliardaires, je ne sais pas quoi, c'est des cours, ça c'est la poudre aux yeux. Il faut bien comprendre. Qu'il y a les gens qui cravent la dalle. En Algérie. Je ne parle pas, il y en a qui habitent dans les toilettes. Et ça, je l'ai vu avec mes propres yeux. Donc, c'est pas tout le monde des menteurs. Moi, ce que je l'ai vu sur comment on appelle, c'est un Facebook, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, ce truc-là. Un vidéo. Et les gens, s'il y en a des menteurs, c'est pas tout le monde qui est ment. Sûrement pas. Regardez. Et commence à taxer les gens en sachant bien qu'il y a le pétrole qui sort gratuitement, le gaz qui sort gratuitement, qui sort de l'Algérie. Il y a autre chose, il y a le fer, il y a autre chose, nous, on ne connaît pas. Parce que les Algériens de l'intérieur, ils ne connaissent rien, c'est tout. Ils ne connaissent rien du tout. Rien du tout, du tout. Il y en a qui habitent dans les grottes. Ils habitent dans les grottes. On ne sait pas si c'est des rats ou si c'est des souris. Je vous assure, franchement, c'est la honte pour l'Algérie. Et moi, ça m'a fait mal au cœur. Pourtant, j'y habitais pas là-bas. Les dictateurs, ils sont au bled. الحركة راهم في البلاد. Toute la merde كاينة في البلاد. Et en plus, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait là? Il prétend qu'il y a des terroristes. Qu'est-ce qu'il a créé? C'est lui qui les a créés, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas le peuple. Moi, je n'ai rien à péter. Je m'en fous, même le peuple algérien, ils n'ont rien à péter. Il n'a rien à voir avec des conquêtes là. Parce que pourquoi? Au lieu de s'occuper de l'Algérie, des Algériens, il est en train de les matraquer. Ils l'ont emprisonné. Il est gazé. Il n'y a pas d'âge, des bébés. Moi, j'ai vu avec mes propositions. Il y a des bébés, il y a de bas âge, il y a des vieillards, il y a de toutes sortes. Matraqués, sans aménagement. Gazés, brutalisés. Les arrestations arbitraires, à tout moment. C'est des gens qui sont pacifiques. Comment quelqu'un, normalement, quand il y a la police et les gendarmes, c'est pas pour matraquer les gens. C'est pour les protéger au contraire, contre le vol, contre la casse, contre ce truc. C'est normal ça. Mais pas pour les matraquer, pas pour les empoisonner,
Pas l'emprisonnement, c'est pas la place là, c'est où vous allez où là? Ces gens-là, quand tu es en train de les battre, ceux qui, bon, qui gardent le territoire, ceux qui protègent, mais tu es en train de les matraquer, tu es en train de l'emprisonner. Est-ce que c'est normal؟ هادو كيفاش بغيتهم ما يدافعوا، يا ما عندهمش الخبر ديال واحد ضايع في كرشو، ضايع في كرشو. ما نهضرش على حوايج اخرين، ما نهضرش على حوايج كاين اللي مساكن في بيوت الماء. اسكو تخموا فيهم هادو؟ هذو بشريه ولا واش؟ انا مش فاهم هذا الحكم هذا سيكوا. ومن بعد يقول لك راه هو ليبيون شحال في الراس تاع هذه ماليها، خرج ماشي بلاصتك انت، راك ثما كي راك ثما تولى على الشعب نتاعك اللي ضايع، اللي راه عريان راه جيعان ما كانش مخيرهم بسنانو ما كانش، ماشي يجيب لهم لا بوليس تبدا فيهم بالضرب ودخل مول الحبس وجي انت وين ضرب وراك رايح انت بترجع بوكاسا برمير والله غير ترجع تكمل تيفا فينير تي جور كوم لوي كيما بوكاسا او بيان كيما شاوشيسكو. ها باش نقولها لك، هنا راك على غلط. انا مانيش نتاع بوليتيك، ما نفهم والو في البوليتيك، شي انونسيان كومباتون مسيو، وحقي راه ضيع. ومانيش غير انا، عندنا كل لا كل في العائله كل كيف مكاش واحد منع. هادو كل قومي واش الخدمه اللي خدموها لنا. ها الخطه نتاعكم، والخطه نتاعك تمشي بمسيو ماكرو، ماك تمشي بخطه اخرى، وماكش غير انت وحدك. مادام يلزم الصحراء نتاعنا، يلزم الصحراء تخرج منها الحمارات العربيه اللي هم خراو علينا، اللي هم خرجوا بنات الناس ما خلاو والو، اللي خسروا فسدوا كلش. خرج الحمارات وخلي الشعب الجزائري في بعضه، وباه تمنع باش تمنع الجزائريين اللي هنا اللي خارجين في الخلق في الخارج ما عندهمش حق في البلاد هذه على غلط. وهذو هما يطلعوا البلاد ماشي هذوك اللي ثما، لان ما هذوك ثما باغلين كيما انت. وبنقولها هذه مانيش غلط فيها، لان ما لا سمحوا لي يا الشعب الجزائري، القصد نتاعي ماشي انتوما اللي ما قراش ماشي من الغلطه نتاعو، ماشي منه. لان ما ولاد لي جينيرو، ولاد لي كوموندون، ولاد لي كابيتان، ولاد كيما باش نقولوا ما نعرف سي با الكولونيل، هما اللي شادين البلايص. يعرف حرف وزوج يديه للمدرسه، ما يعرفش يقري كيف هذا الري واش يقرا فيه. الا ما قراش ماشي الغلطه منهم، الغلطه ماشي منهم، الغلطه من المعلم ما يعرفش يقرا. وداخل بن عميت شوفوا في بليده راهي غير هنا واحد الذري مضروب يده منفوخه يديه في الزوج من الجهات للزوج. هذا ذنب ولا من هذا؟ المعلمه هذه لا ثم المعلمه هذه بلاصتها، هذه الذري الصبي ينضرب. انسان الدفتر نتاعو ولا نسى قلم ولا نسى حاجه ماشي ينضرب. كي هاو ديجا هاو هانديكابي من صغره. هذا وين هو هذا الخليفه نتاع الاخوان تاع الجزائر وراهم. هذه المستقبل نتاع الجزائر هم مهرسوا له يديه. هاو رجعوا مسكين هانديكابي معوق، عوقات وربي عوقها. وتتفصل فا بالي لوا. هذه كيفاش يا عباد الله؟ هم ولاد الجزائر. وانا نقول لك يا الولد هذا نتاع بليده كان عندك اللي متولي ونافا با مارشاليال، خرجيها من على دخليها على المفتاح وخرجيها من عين البرا. جو سوي افو كوتي، جو سوغي ان شاء الله. Il suffit de faire si vous n'avez pas la possibilité, si vous avez la possibilité, il ne faut pas en profiter. Si vous n'avez pas la possibilité, je suis là. C'est l'enfant soldat. Parce que moi j'étais déjà, j'ai vu comment j'étais مخور في بازاج. شفت التمارين نتاع الصغر والوقت نتاعنا، خلي عذرنا في استقلال، من الاستقلال اللي راه كاين. تقهرت انا في صغري وما نبغيش الظلم، نكره الظلم، وخاصة للصبيان مهما كان انثى ولا ذكر. خاصة هذه المستقبل نتاع الجزائر، هذا ديجا اوقاته ولا صغره، وهذا ما هذا حياته راحت مسكين. Je souhaite un bon rétablissement والصبر لمواليه.
جو نو بونس با بلي عنده بابا، هذا لو كان عنده بابا ما يصرلوش هكذا، باسكو ما كاينش اللي نشا عليه ذبان. هذا الشيء اللي فهمتها من صغري انا. والظلم ظلمات. ما تعرفوا الشعب الجزائري هذا كيفاش تقول الشرطي والدرك يجيب له الجرافه، باباه وخوه وامه ونسيبه وكلش كيفاه من هنا. انا ما فهمتش، ما هنا يحارب فين نسيبوه فلاش يرقد مع بنته. هذه كيف تتصور هذه؟ وهذوك يعملوا هذا كيفاش هذا تطبخ له وطيب له ويضرب بنته، في النهار يقهر بنته وفي العشيه يجي يقعد معها في الطابله يجي معها ويفطر معها وبنته مقابلته وكان يضرب فيها. وخوه كيف ولا باباه ولا نسيبه. هذه انا ما فهمتهاش انا. هذه كيفاش تصير هذه؟ هذا الشعب هذا راه يحوس يخرج من المذله. وانت يا شرطي انت راك غلط، راك غلط غلطه اللي ما عندهاش حسابات. وانت يدرك ثاني كيف يدرك راك غلط. الرطبه نتاعك غادي يجي واحد النهار ما تخرجش، الصحه نتاعك ما تبقاش، التوني نتاعك التوني هذاك اللي داير وهذاك اللي الشرميط عليك هذيك ما تبقاش ما تدومش. والحصى اللي تروح عليك اللي تضرب بها، والغاز هذا البومبا لاكريموجين تروح ما تبقاش، والقراد يطير، والصحة تروح لك. ولا ما يدوملكش، ما يدوم غير الشعب. كيف غدوة وقت تخرج وتلقى من الشعب كيف التصرفات. اسكن تقول له انت اسمح لي انا ضربتك، ولا تقول له يا طابون اسمح لي ضربت الناس الاخرين، ضربت بابا وضربت نسيبي ودخلته للحبس. هذه خمم فيها. وهنا حاجه نسيتها سامحوا لي يا الشعب الجزائري، لان من الناس اللي هنا اللي ولاد الجزائر الجاليه، اولاد الجزائر الجاليه الجزائريه بكمالهم، بغى زايد هنا وزايد في البلاد ما يهمناش. هادو قراو هنا وتعلموا هنا الصنعه، تعلموا هنا الميتي. وهذو كيقول لك نبني لك حيث يطلع دين مو على حقه، ما يعرفوش الغش. هذو اللي خايف منهم الطبون وجماعته، خايف بيدخلوا البلاد بيدخلوا للحكم. منهم سيد نقاز ربي ينصره، وما يشغل هو كان ألوفات كما هو. بصح هذو ولا كان استقلت الجزائر ماشي مستقلة، نهار اللي يجي فيها نقاز بلا ترجع على أصيلة على حقها. ولاد الجزائر كل يدخلوا وهما اللي يبنوا البلاد ماشي وحدهم. هما يعلموا متعلمين يعلموا الناس اللي ثم. وكي تطلع البلاد بتطلع على حقها. يروحوا لوسخ مطروطوارات، تروح من الزروبات نتوع الجنان ينقلع، السكنات ماشي ما تجيش في بلاد الفلاحة. التروطوارات ما عندناش راك شفتوا كيفاه راكم تعرفوا البلاد راكم عايشين فيها نتوما. الوسخ هذاك والجلاخ والنهيب ولا البولونجي ما يخدم خدمته. ما كانش على كل حال غير سارق مع سارق، ما عندكم ما تقولوا. والبلاد تعرفوها خير مني انا مش نضحك عليكم. لا انا من الشعب الجزائري، مانيش من راس اخرى، ونبغي البلاد نتاعي ونبغيها تطلع على حقها. ما نبغيش فيها الظلم، ما نبغيش فيها الخونه. السرقه ديجا انا سرقوني شحال من خطره، سرقوني في الايروبور 5000 عباد الله و2020 دورو. 5020 دورو 5000 ما وراه لاخاطش انا مانيش من السارق نتاعهم. وعلاش عندهم الكاميرا هذوك مش شفتوها في الفيسبوك. بصح الا ما تعرفوا الحقيقه واش هي دخلوا اليوتيوب تعرفون شكون هو. راهو كلشي مصور ثم. جو سوي ان اونسيان ماكيزار وكي دارت لي ها وراك تشوفها. بصح الحمد لله الخالق ماشي المخلوق. شوفوا المخلوق واش كاين، راكم تشوفوا الطبون دخلوه ثم بالذراع، واللي دخلوه ها ورحل خلد قدام هالكرا هذيك الشاشيه هذاك الشابو واللي الارمي تاعنا اللي غير اللي يطلع في الاخر يدير الشابو تاعو اكثر من راسو ما ينجمش حتى يعري راسو. حشم بيقرا بينحي الكاسكيت من فوق راسو كما نتاع بريجينيا في هذاك تاع الروس فيهم غير لسان غلاظ والكروش ما نهضروش عليهم.
إذا بغيتوا يا أيها الشعب الكريم حاجة واحدة اللي هي نعرفها وتمشي 1000%، ماشي 100%، 1000%. الإضراب. والإضراب قطعا حاجة ما تزغدش، حاجة ما تزغدش. كي نقول حاجة ما تزغدش، حاجة ما تزغدش، حاجة ما تزغدش، إلا المستشفيات، ولا يقولوا الحكيم الطباء، وإلا الصيدليات. هادو ذو قارده، باقي حاجة ما تزغدش. المستشفى عنده لومبيلونس تاعو، ماشي بتروح تجيب كاسكروط ولا تجيب اللبن ولا تشينا، نو، تبقى في السبيطار، ما تدخلش لومبيلونس تاع السبيطار. الحماية المدنية تخدم خدمتها، والباقي كلشي مبلع. 15 يوم يوفيري لو ريزولتا. وكاين حوايج اخرين ما تكلمش عليهم، لان ما كل خطره في حاجه. بصح هادشي اللي شفتو اللي راه يصير في البلاد يا عباد الله سي انطوليرابل. وسيرتو كي يولي ذري كي ينضرب في المدرسه، المعلمه تضربو باسكو هي ما تعرفش تقرا. والناس اللي هم مشردين من المدرسات بالسبه تاع المعلمات، المعلمين ما يعرفوش يقراو ما يقراوش. هما البغل كيفاش يقري الغزال؟ انا ما فهمتهاش. هذه ما تدخلش في البال تاعي، لان ما دخل ثما راهي داخل بالبيستون، ولا راهي داخله بترامها. عندي دو سا سي سور سارتان. وإلا كان راجل راهي داخل ثما، داخل بن عميس ولا داخل بالكاباسو. هذه هي اللي نقولها لكم. وسمحوا لي كان ندير رئيس، هو جو بونس بلي الكلام تاعي ما يعجبش الناس الكل، صحيح. ça va pas plaire à tout le monde, à certains, pas tout le monde. Je suis sûr et certain، je suis sûr et certain. وحاجة واحدة اللي هذه نروح دائما نقول لكم، الإضراب ويصيرون انتم أصحاب القليعة. إلا ما كان خطاكم من الكاز، والله غير روحوا تلعبوا، والله غير روحوا تلموا الحوت من فوق من دوا ولا فوق مارين. إلا صرتوا الحوت درك الحوت وقراه ما بقاش. وأنا نقول لكم سي لون فو سولدا كي فو بارل. J'espère que le message, ça sera bien reçu, Inch'Allah, et bien entendu, et bien compris, sans le prendre autrement, à travers. Et tout ce que j'ai dit, il me semble, qui est correct. Vive la jeunesse algérienne, ne recule devant rien. Et surtout, monsieur Negaz, il faut qu'il sorte. هذه يجي وبلي هذه كيفاش يدخل في الناس عباد الله، اللي يجي يتكلم على حقه يدخلوا في الحبس، معمر الحبوسات ويهدد في الناس. ما كاش. قلت لكم اللي يدخل بالقوه اللي يرجع بالقوه فقط لا غير. وانا نقول لكم ما نكرهش عليكم، تحيه شعب الجزائر والجزائر، الشعب الجزائر. يا با سوسي سولا، يا با نساء. تحيه شعب الجزائر، تحيه الجزائر من المشرق للمغرب، من الجنوب للشمال، ولو كان تكون هي غردايه. السلام عليكم.